प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी है 3 चूज़ों की। वो तीनों चूज़े हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे, कभी भी चैन से नहीं बैठते थे। उनकी माँ हर वक्त उनको समझाती रहती थी, मगर वो कभी भी अपनी माँ की बात न सुनते थे। फिर आखिरकार उनकी माँ ने किस तरह उनको एहसास दिलाया कि उनको मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, ये मैं आपको आज की कहानी में सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बड़े से गांव में एक मुर्गी अपने 3 चूज़ों के साथ रहती थी, जिनका नाम बंटू, चिंटू और बबलू था। वो तीनों चूज़े हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। ना वो तीनों सुकून से खाना खाते थे और ना ही एक साथ आराम से खेलते थे। मुर्गी हर वक्त अपने बच्चों को समझाती थी कि इस तरह हर वक्त लड़ते रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इन बच्चों को अपनी माँ की बात समझ नहीं आती थी और वो लड़ाई में मसरूफ़ रहते थे। एक दिन जब मुर्गी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई, तो वो तीनों इस खाने पर एक दूसरे से लड़ने लगे कि पहले कौन खाना खाएगा। मुर्गी बेचारी अपने चूज़ों की रोज़ रोज़ की लड़ाई से तंग आ चुकी थी। आखिरकार मुर्गी ने अपनी सहेली बत्तख से मशवरा करने का फैसला किया कि मैं इन चूज़ों को कैसे समझाऊं। तो वो फ़ौरन ही अपनी सहेली बत्तख के घर पहुंची। बत्तख ने जब अपनी सहेली को इस तरह से परेशान देखा, तो पूछा कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। मुर्गी ने कहा, बत्तख मेरी प्यारी सहेली, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे चूज़े हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं। मैं उनकी रोज़ रोज़ की लड़ाई से बहुत तंग आ चुकी हूँ और उनको हर तरह से समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते। तुम ही बताओ, मैं किस तरह उनको समझाऊं कि लड़ना बुरी बात है। बत्तख ने उसकी पूरी बात सुनकर सुकून से सोचा और उसके जहन में एक तरकीब आई। बत्तख ने मुर्गी से कहा कि कल सुबह जब तुम सब उठो, तो अपने चूज़ों से कहना अपना खाना खुद तलाश करके लाएं, मैं नहीं ला सकती। मुर्गी ने जब बत्तख की ये बात सुनी, तो उसने कहा कि चूज़े तो अभी बहुत छोटे हैं, वो अपना खाना कैसे लाएंगे और बाहर जाकर अपनी हिफाजत कैसे करेंगे। तो बत्तख ने कहा, तुम इसकी फ़िक्र ना करो, हम दोनों भी उनके पीछे जाएंगे, लेकिन उनको अपने खाने के लिए खुद मेहनत करने देना। मुर्गी ने कहा, ठीक है, और अपने घर वापस चली गई। अगले दिन जब चूज़े सोकर उठे और उन्होंने मुर्गी से खाना मांगा, तो मुर्गी ने कहा कि आज तुम तीनों अपना खाना खुद तलाश करके लाओगे। चूज़े मुर्गी की ये बात सुनकर परेशान हो गए कि वो तो बहुत छोटे हैं, वो बाहर कैसे जाएंगे। बाहर तो एक मोटी ताज़ी बिल्ली घूमती रहती है और उसने कई बार उन पर हमला भी किया है। अपनी माँ की वजह से वो बिल्ली से महफूज हैं। सबसे बड़े चूजे, जिसका नाम बंटू था, उसने कहा, माँ हम लोग अकेले बाहर कैसे जाएंगे। तो मुर्गी ने कहा, ये मैं नहीं जानती, चलो जाओ और अपना खाना लेकर आओ। ये कहकर मुर्गी ने बच्चों को घर से जाने का कहा। बेचारे चूजे मरते क्या ना करते, डरते डरते सहम सहम कर कदम रखते घर से निकल ही गए। उनको बिल्ली का बहुत खौफ था। मुर्गी और बत्तख भी प्लान के मुताबिक छुपकर उनके पीछे आ रही थीं, ताकि किसी भी मुसीबत में वो अपने चूज़ों की मदद कर सकें और उनको बचा सकें। कुछ दूर जाने के बाद चूज़ों को अनाज के दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। वो तीनों बहुत खुश हुए और भागकर वहां पहुंचे। बंटू ने कहा, भाइयों हम खाने तक तो पहुंच चुके हैं, मगर हमें एहतियात से खाना खाना चाहिए, ताकि बिल्ली के हमले की सूरत में हम अपनी जान बचा सकें। बंटू की ये बात मुर्गी और बत्तख ने भी सुन ली और वो मुस्कुरा दिए। सबसे छोटा चूज़ा बबलू बोला,
ہم اپنی حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ بات سن کر بنٹو بولا، وہ ایسے ہے کہ ہم میں سے ایک چوزا کھانا کھائے گا اور باقی دو پہرا دیں گے، اور بلی کے حملے کی صورت میں سامنے والے مکان میں بھاگ کر چھپ جائیں گے۔ اس مکان کے دوسری طرف نکلنے کا راستہ ہے، ہم وہاں سے نکل کر گھر بھاگ جائیں گے۔ دونوں چھوٹے چوزے بڑے بھائی کی یہ بات سن کر خوش ہو گئے۔ ببلو سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے وہ پہلے دانہ کھانے لگا اور دونوں بڑے چوزے اس کی نگرانی کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ببلو پہرا دینے لگا، چنٹو دانہ کھانے لگ گیا۔ آخر میں بنٹو کے دانہ کھانے کی باری آئی اور ببلو اور چنٹو نے پہرا دیا۔ اس طرح تینوں چوزوں نے ایک دوسرے کی مدد سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گھر کی طرف جانے لگے۔ وہ گھر جانے ہی لگے تھے کہ ان کی نظر سامنے سے آتی بلی پر پڑی۔ بلی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر انہوں نے دوڑ لگا دی اور سامنے والے مکان میں جا چھپے۔ بلی نے بھی ان کا پیچھا کیا اور باہر سے پنجے مارنے لگی تاکہ چوزوں کو پکڑ سکے، مگر گھر کا دروازہ بہت چھوٹا تھا جس کی وجہ سے اس کا پنجہ چوزوں تک نہ پہنچ سکا اور چوزے محفوظ رہے۔ اور تینوں چوزے بنٹو، ببلو اور چنٹو بلی کو بے وقوف بنا کر دوسری طرف سے نکل گئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ ان تینوں کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی مرغی اور بطخ گھر پہنچ چکے تھے اور وہ دونوں ان کی ذہانت پر بہت خوش تھے۔ گھر آ کر تینوں چوزوں نے جب آج کا کارنامہ مرغی اور بطخ کو سنایا تو وہ دونوں ہنس پڑیں۔ مرغی نے کہا، بیٹا، ہم دونوں بھی وہیں موجود تھے اور تم تینوں کو اکٹھا ہو کر کھانا کھاتے دیکھا اور بلی کو بیوقوف بناتے ہوئے بھی دیکھا۔ اور مرغی نے کہا، دیکھو بچو، تم تینوں نے جب اکٹھے ہو کر ایک ساتھ عقل اور ذہانت سے کام لیا تو اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن کو ہرا دیا اور اپنا مقصد بھی حاصل کر لیا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپس میں لڑنا بری بات ہے اور پیار اور محبت سے رہنا چاہیے۔ مرغی کی بات سن کر ان تینوں بچوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور سلوک سے رہیں گے اور کبھی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ دیکھا پیارے بچوں، متحد ہو کر پیار سے رہنے سے ہم اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو بھی ہرا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اور پیار اور محبت سے رہنا چاہیے۔